Puntos ni Richard. Chat. Pa. Forma pa lang. Volleyball player na. Alis ka lagay. Ayun. Sige, kaya pa. 22 seconds pa. Take your time. Last corner. Last 3 ball. 15 seconds. Mahaba pa. Concentrate. One. Isipin mo yung shota mo. Yun! Sabi ko sa'yo eh. Yun. Isipin mo, kapsa. Puro. Kapsa na mo lahat. Estate man mo tira oh. Oh, Oh, diretso sana eh. street kaso lang. Yun! Isipin mo, kapsa. Albaik. Shawarma. Ayun! Shawarma pala! Hotdog. Isipin mo, shawarma! 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 Hotdog. Shawarma! Yo! Shawarma lagi. Shawarma! Oh! 2 points. Para sa shawarma. Last shot. Okay, umiti ka kasi. Teka. Bigay mo muna yung bola. Yan. Okay. Sige. Uy. Yun. 1 point pa sila. Talaga naman. Tatlo lang pala yan. Oo. Isipin mo, paso. Pagkasan mo. Shot. Yun. Isipin mo, sisig. Kapsa. Isa lang ata to. 1 point. Yun. Bihira. Hindi ko sino na yung dumating. Almadulo, sino ang shooter nyo? Pakipunta lang dito. 1 point pa rin. Bata 1 point pala. 1 point pa rin ha. 6 seconds pa. Take your time. Take your time. 1 point. Game. Eto si Pat. Iyon. Isipin nyo, dalawang bote. Dalawang bote. Oo, sa ating sa'yo. Dalawang bote. Wala. Patay lang Joros ito. Tapos. 1 point pa lang. Okay, baba pa oras. Last 3 shot. Tatlo. Ibang shot yung nasa isip ko kasi. Last shot. 1 point. 1 point. Okay, game. Pinakapugi sa country. Too much power ah. Naku. Ayun. Zero ata. Naku. Patay tayo dyan. Take time. Aha. Ayun, may 1 point na si Aris. So, sunod na yan. Lakas. parang nagparbil ata to kanina. Oh. Last corner. Okay, maba pa. 30 Oh. seconds. 2 points. Manong Ginobili. Iyon, ang sexy. Ay! Ah!
Diyos ko! Ay! Sexy! Oy! Shoot. Yun! May 1 point na. Three points. Okay. Sino ito na? Bonus shot. Bonus. Ano? Kapsa? Hindi. Bonus to eh, bonus. Bonus. Wala. Wala. Sinong ano ba? Sorpa, lamang. Sino lamang? Si Juan, yung habagat ni Diyos lang. Points. Apat na. May isa, may 1 point na, may 1 point. Okay, may 1 point na. 15 seconds, mahaba pa yan. Dalawa. 2 points. Next shooter. Okay, nakaraan ang trend. Uy, yun. Parang natutulog lang. Simple, oh. Walang ka-effort. Oh, 1-0. Okay, isa na siya. Simple. Walang ka-effort. Yun, parang natutulog lang. Baba eh, walang ka-effort pa naman eh. Simple lang basketball eh. Last shot. Oh, may goal seconds Okay, na pa. tumanan Tama na. Okay. Unang shot. Iyo, 1 point. Two points. 3 points. Nakdo pa. Madali. Iba talaga pag bagong gupit. Bagong tabas. Iba talaga ang nagpapachupit. Ayun, 4 points. 5. Nakuha niya na. Last corner. Ayun, 5 points. Sa kanya pa lang, panalo. Panalo na eh. Wala. Okay, 5 points. Start. Oh, 30. Sayang ang tato. May shooting star pa naman doon. Okay. Second corner. Third corner. Yo, may 1 point na. Dalawang corner. Dalawa na. 7 points na sila. O may hirapan na itong habulin. Okay, yung mananalo nga pala rito, yung... Ba't naka-crocs? Walang sapatos. Mas shooter siguro pag naka-crocs. Points to beat, 7 points. Meron ka pang 3 corners, so 9 points pa yan.
Take your time. Yeah, 1 point na si Wilson. Last 6 balls. 2 points. Last 3 balls. May 2 points ka na ha. Last ball. 5 seconds. Ayun. Ayun. Ilan? 2 points. Unang tingna. Oy. Nice, Riz! Nice, Riz! Isipin mo may binta ang skin eh. First shot. 2 points. Three. Dalawa na lang para tayo no. 2 points na lang kailangan mo, bro. O 3 points para panalo. Nakakatatlo na siya. Lima na. I-shoot mo lahat dyan. Ayun na. 7 seconds pa. 6 seconds pa. Ayun. Last ball. Okay, 5 points. Unang tira, nag-concentrate. Ito, dating 3-point king to ng Rado eh. Baguio Kings. Ayun, wala pa. Wala na, lumabas ka eh. Last 2 ko, ano? Uy, talaga naman. Nandun eh. Tatlo ang lumabas. Tatlo. 10 seconds. Last ball. Just go for Rudy. Okay, go! 1-0. Naubos siya kagabi. Two. Balikan mo dyan, yan. Tatlo. 3 points na. Dalawa diha. 4. 4. 5. Yun. 5 seconds. Kahit dalawa lang. 7. For the win! Abla. Good. Wala na. Okay. Ayun. Uy! Import. Di ba sabi? Pakas ko yung ball, ha? Nah, delikado pa to. Oh. 3 points. 4. Gloria, Gloria, la bandera. Last corner, 10 seconds. 10 seconds. 5 seconds. 3 points. 3 points. Yan. Iyo. Boom! Pito pa lang. Ganda ng tao. Pito pa lang.
Ayun, bitaw pa lang. Wala pa. Puro bitaw pa lang eh. Iyan eh. Bitaw pa lang. Huwag kang bibitaw. Kulang. Last 3 balls. Okay, humanda na ang dalawang team. Kailangan nyo mag tiebreaker. Points na. Five. Okay, points to play, 5 points. Points to play, 5 points. Ayun, congratulations MJ. Congratulations, Team Namis Team.